ये सब कैसे हो गया? हमारा घर पलट गया। मैं हाउस हमारे साथ सिर्फ एक और था, वो भी पलट गया। आहा! अरे किसका कॉल आया? हेलो हेलो मालिक, हमारा घर दुश्मन ने पलट दिया। दूसरा घर कंस्ट्रक्शन के लिए जल्दी सामान लेकर आओ। ओके ओके। Wow!
day later. Wow. 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 Aha. One day later. Aha! Wow! वाओ ब्यूटीफुल। अरे कितना सुंदर घर। वेरी नाइस। One day later. Wow. Very nice.
nice. Haha. Wow. और ये कितना अच्छा है। वाव! 24 hours later. In this night time. Okay.